ବର୍ଷିୟାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ନିଜ ବାସଭବନ ପୁରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ରଥ ଖୋଳାଯାଇ ସେ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ 70ରୁ ଅଧିକ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5ଟି ନବକଳେବର ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ନବକଳେବରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି କାକଟପୁରର ଦେଉଳି ମଠ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା, ଭୋଇ, କୁମାର ସେବକ ସବୁଠି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, କାମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିକିରି ରଥରେ କାମ ଯାଇକି ହାଜିରା ପକେଇଛନ୍ତି। ବାପା ମଲାଠୁ ସେ ରଥ କାମ ସେ ଦେଲେ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେଇ ରଥ କାମରେ କରିବା କଥା, ଯେମିତି ହେବା କଥା। ସେ ଲୋକ ସେତେ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ନା, ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଣି ନକରି ଯାହା ଆମେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛୁ। ବର୍ଷିୟାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ନିଜ ବାସଭବନ ପୁରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଗତ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ରଥ ଖୋଳାଯାଇ ସେ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ। ये चित्र आपण तांको मध्य समस्ते देखिछंती। खूब जनाशुना ना कृष्णचंद्र महारଣା। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा पई मधुसूदन मिश्र हम सहयोगी हम सहित फोन लाइन उपस्थित अछंती। कृष्णचंद्र महापात्रंकर महाराणांकर परलोक घटिछि। मधुसूदन ए बाबद रे कोन अधिक सूचना, केतबेले तांकर परलोक घटिछि? देखंतु वर्षियान विश्वकर्मा कृष्णचंद्र महारଣା एक विराट एक बटवृक्ष थिले। कारण तांकर ही निर्देश रे रथ निर्माण कार्य संपन्न करा जाउथला। कारण से जणे माने 90 वर्ष जणे विश्वकर्मा महारଣା थिले। से पाखापाखि 70 रु ऊर्ध्व रथ निर्माण कार्य करिसेंती। तांको सहित मो अनेक थर कथावार्ता आइछि। से कहूतिले जे तांको बापांको मृत्यु परे 14-15 वर्ष बयसरू से रथ निर्माण कार्य रे लागि पड़िथिले। एवं आमे कहि परिबा गत जो रथयात्रा से समय मध्य आमे देखिछु प्रतिदिन से तांको घर मार्कंडेश्वर साहिरु आसिकिरी रथ खोला रे पहुंचंती एवं दर्पदळन रथ किभଳି भाबे निर्माण संपन्न करा जियो ताको अनुध्यान करंती। रथ चक अख डेरा नीति जेतेबेले संपन्न करा जाउतला आमे से समय मध्य देखिछु से चाली चाली जाउथले किभଳି भाबे महाप्रभुंकर जो आसुतला आज्ञामाळ से आज्ञामाळ को नबा पाई मध्य से अपेक्षा कर रही। एवं बड़ कथा होची गत नवकळबर समय आमे देखिछु 2015 रे चाली चाली देउली मठ काकटपुर देउली मठ को यात्रा करथिले। एवं देउली मठरू विश्वकर्मा महारଣା कृष्णचंद्र महारଣାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। संपर्क में मधुसूदन मिश्र आम सहयोगी आम सहित विस्तृत भाव में आलोचना करुले। ये निश्चित भाव एक दुख खबर। दर्पदळन रथर मुख्य महारଣା थे कृष्णचंद्र महारଣା। वर्षियान विश्वकर्मा महारଣା कृष्णचंद्र महारଣା चलित वर्ष रथयात्रा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका था। दर्पदळन रथर मुख्य महारଣା थे से निज बासभवन पुरी मार्कंडेश्वर साहिरे परलोक घटी।